अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला क़ौमिही अन अंज़िर क़ौमका मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। सूरत नूह सूरती नूह दे और द मक्की सूरतुन सराई ताल्लुक दे द नाज़िले दो पैतिबार सरा द सूरत नंबर 71 दे और नाजिल शवी दे पस द सूरती नहल और द तरतीब पे एतबार सरा हम द सूरत नंबर 71 दे पस द सूरती मारिज वजह तस्मिया बिल्कुल सरगंदद चिपदी सूरत की द्रेज़ला द हजरत नूह अलैहिस्सलाम नुमरागले दे नदागी पर मुनासिबत सरा द सूरत नामई के खुदा सूरती नूह द माक़बल सूरत सरा पगड़ो तरीकों बांधे रब्तुन दी आगा रब्तुनों की यौ रबत दादे चिमख की सूरतुल मारिज की तख्वीफी उखरवी बयान है न उस पदी सूरती नूह की बयान द तख्वीफी दुनियावी की नुददीद वजना द सूरती मारिज न रुस्तु सूरती नूह रावल द्वेम वजह दादा मखकी सूरत की मसला साबित शवा नुस्पदी सूरती नूह की पदग मसला बांधी तीजी वर्गी नुददीद वजना द सूरती मारिज न रुस्तु सूरती नूह रावल द्रेम वजह दादा चिमख की दो सूरतों की हाका और सूरती मारिज की पदी दो सूरतों की तख्वीफी उखरवी तख्वीफ उखरवी और पागे बांधे वाक़यात नुयास साता उस पदी सूरत की पागे बांधे दलील नकली पेश की दलील नकली पेश की आज नूह अलैहिस्सलाम ददीन इलावा नूर हम प्रेवाना रब्तुन दी खुमा बस दायो बदरी में बयान दावत सूरत तख्वीफी दुनियावी पवाक़ियात नूह अलैहिस्सलाम सारा और खुलासा सूरत दादा चिपदी सूरत की वाक़ियात नूह अलैहिस्सलाम बयानी तफसीलन और ब्या आखिर के सजजून दी और ददीस रदा सूरत तकमील तवर से इम्तियाजात द सूरत नुदा सूरत मुमताज दे द कौम नूह अलैहिस्सलाम चिकम कौम दाहुया माबूदानु पनुमुनु बांधे दगशान की दा सूरत मुमताज दे पर तरीका द तबलीग द हजरत नूह अलैहिस्सलाम दगशान की दा सूरत मुमताज दे
په وخت د تبلیغ د حضرت نوح علیہ السلام او دا سنور هم بلا شی امتیازات دی نو اول واقعہ د حضرت نوح علیہ السلام بیانی نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام الى قومی پترب دا قوم اخپل تھا دسل پارا ان آدر قومکا چے اویروا قوم اخپل من قبل مخی داغینا ایاتیہم چراشی دویتا عذاب علیم عذاب دردناک عذاب دردناک اس تقریب دا نوح علیہ السلام کا گورا قالا ویل نوح علیہ السلام یا قومی ایدم قوما یا قومی کی سمرہ مینہ پراتا دا کسڑے غورو کی سمرہ مینہ دا یا قومی ایزما قوما ایزما قوما ایزما قوما او یقیناً یا ساتے پا دین اسلام کی قومیت منع نہ دے عصبیت منع دے زمان کا بازی مرگری نہ پوئی گی نو اگوی ہر سگڑ وڑکی دین اسلام کی قومیت منع نہ دے ہر سڑے پا قوم خپکی گی خوب دین اسلام کی چی منع دا اگر پا عصبیت باندے دا نو سکائی دے ہوئی قالا وَإِلْ نوح علیہ السلام یا قومی ایدم قوما انی لکم بے شک ازم ستاسو دا پارا نذیر مبین یرون کے سرگن یما یرون کے اخکارا یما یرون کے اگر مسئلہ ورطوں بیانی ان اعبد اللہ عبادت کوئی دا یو اللہ عبادت کوئی ہر پیغمبر دا مسئلہ بیان کری دا ان اعبد اللہ عبادت کوئی دا یو اللہ او سان بچ گئی دا مخالفت دا اللہ نا واطیعون او زما تابداری اکھئی زما تابداری اکھئی اے عبادت دا اللہ ہوگا او زان دا مخالفت دا اللہ نا اے بچو ساتا او ورپسی ہوئی تابداری زما ہوگا تابداری دا چھا ہوگا زما ہوگا او یا ساتا یغفر لکم سمرا دا عبادت دا اللہ او سمرا اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جی یغفر لکم بخنب او کی تاسوتا من گنعوبکم دا گناہن استاسو ویؤخرکم او پاتی بکی تاسو یا برستو کی تاسو الى اجل مسمى ترنیٹی مقررہ پوری ترنیٹی مقررہ پوری کچر ایمان مرانور نو یا ساتا غرکے گئی او که ایمان مراور نو چکم نیتا دا اگر تا مبالا رسی ان اجل اللہ یقینا نیتا دا اللہ اذا جاء کل چراشی نا رستو کیگی ایسے خالیدہ لا یؤخر نا رستو کیگی اے بلز اجرازی اے نمخ کی کیگی خواہ نمخ کی کیگی او یا ساتا دا ہر انسان اے دا یو نیتا دا چکل آغا نیتا راشی کنا دا آغا پاتی کی دے نشی دمانگا خلقو یرا چی دے دیزے تنوے تلے کنا اللہ کا تسنگا دا خبر کنا اللہ دا دا پا دیزے کی لکلے ہوا کہ دے تاو کنا تا اللہ دیزے تا رساو ما دا یا ساتا حدیث کے راضی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چی دا چا یوزے کی لکلی کنا نو اللہ اولا علتا حاجت پیش کی
दे दा हाजत सर तकुल लपारा रवान छी अल तो पसी मलकुल मौत आवरस कोई भी साहब नुज़काई दे हुई लौ कुंतुम तालमूना कतासु लौ कुंतुम तालमूना कचरियई तासु चिपोही गई Fácil ahora. देखिए ज़्यादा यमना हमें काला वैल नूह अलैहिस्सलाम फरियाद नूह अलैहिस्सलाम तो वो रहा काला वैल नूह अलैहिस्सलाम रब्बी ए रब आदमा इन्नी दाऊतु यकीनन मारा बलल एवं कौमी कौम अखपल लैला व नहारा दशपी औ दरवाजी नमी शपी तकतली नमी रोजी तकतली अल्लाह अल्लाह हाँ और यकीनन नखनीम सवा काला खाली दावत खार करो खार नखनीम सवा काला निष्पी तकतली ने रोजी तकतली न यौतन तकतली ने दली तकतली कुछ मौका मिला उशेदा अल्लाह तौहीद बयान करे ची मौका मिला उशेदा हाँ मुझकाई जे हुई काल रब्बी वैल नूह अलैहिस्सलाम रब्बी व रब आदमा इन्नी दाऊतु यकीनन मा रबलल एवं कौम जमा लैला व नहारा दशपी औ दरवाजे फलम यजिदहुम फज़्यात नक़रबीला दुआइया समान दुआगानो जमा ना ऐसे बख्याल कहे फलम यजिदहुम फज़्यात नक़रबीला दुआइया दावतुन औ तकरीरुन जमा इल्ला फिरारा मगर पनफरत की द तौहीद ना मगर पनफरत की जमाना और यकीनन उलमा हुई ना दिम जनानो बच्ची माशूम यरो नूह अलैहिस्सलाम नुम बे उतारस लगा संग चिनन सबा जनानो वाले यरे कना यला बौरा माशूम बे नूह अलैहिस्सलाम नुम यारो दिन नफरत भई दिन नफरत भई नुज़काई दे हुई फलम यजिदहुम फज़्यात नक़रबीला तकरीरुन औ बयानुन जमा इल्ला फिरारा मगर पनफरत की द तौहीद ना मगर पनफरत की द मसली द तौहीद ना मसली द तौहीद ना व इन्ही कुल्लमा औ यकीनन हर कलमा चिदावत वर्कड़े दे दीता लिताफिर लहुम दिल अपारा चिबखन उकीता दीता नुदी वसा बोला जालू असाबिअहुम गरजवल भी गुती अखपली फी आदानिहिम फगुन अखपलू की गरजवल गुती अखपली है फगुन अखपलू की और डाला सके वस्ताशौ सियाबहुम और जान भाई पटक पजामू अखपलू की कुरान जान बे पढ़ के पजामा तो सोचो ये वाकई अंबिया अल्लाह वही जिक्र और करे हुए वही जिक्र करे वाफरू औक्लक्षु पसिद बांदी समाना में औक्ला औक्लक्षु पसिद बांदी और बाजी माना कहीं वाफरू औ सेवा गुनाहुना वस्तकबरू औ लुई उकरा इस्तिकबारा तेरा ज्यादा लुई डेरा ज्यादा लुई उकरा डेरा ज्यादा और नूह अलैहिस्सलाम सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम प्या यकीनन मा प्राबलली ऊधी दावत में वर्कड़े ऊधी था जिहारा पचहु चहु सारा चली में वहल सुम्मा प्या यकीनन मा
پزورا اخکارا ویلی اوبیتا و اسرارتوها او پپٹ امی ویلی اوبیتا اسرارا پپٹ بینا سرا اخکارا هم او پپٹ هم دعوت طریقوں تے گو رکھا نہیں رست قتلی نہیں شپیت قتلی اے پرویم میں نہ کرے دا جہارا چھگی پکی ہم وحلی دی اے اخکارم میں نہ کرے دا اے پپٹم میں نہ کرے دا لکہ ہمارا دا مسئلہ ہوئے ہمارا دا مسئلہ ہوئے ہمارا دا مسئلہ فَقُلْتُ پسماوی پسماوی سر بخن آغوالای ربکم درب اخپلنا انہو کانا غفارا یقیناً دا اللہ دے بخن کے یرسل السماء را پریب آدھی بارآنا علیکم پتاسو باندی مدرارا پشبو شبو یرسل السماء راخلاق بکی اسمان اے ذکر دا سما دے مراد تینا باران صحیح دا جی اور مدرارا اے پا شبو چی سمر ضرورت تیخا وَيُمْدِدُكُمْ وَيُمْدِدُكُمْ او امداد باہو کی استانسو بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فَمَالْ او زامن وَيَجْعَلْ لَكُمْ او اگر دی تاسولا جنات باہونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ او جارب کی تاسولا انہارا نہرونا سب جاری کی نہرونا اگر وہ بزرگ غالباً شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یا بل حسن بصری رحمہ اللہ داغا خوالا یورا گئے حضرت باران نیش یہ استغفار ہوئے بلہ گئے حضرت دمال پریشانی دا یہ استغفار ہوئے بلہ گئے حضرت اولاد نیشتے یہ استغفار ہوئے بلہ گئے حضرت باغونا جائداد یہ استغفار ہوئے بلہ حضرت ولی نہرونا بھی استغفار ہوئے امونی دوتی حضرت دس چیسوک راضی استغفار ہوئے تا خود نسم در ڈیسلوار در ڈاکترانو دوائی جوڑا کرده خود خیر دی درو ماغا دوائی ده در سر درو ماغا دوائی ده در خود دردونو ماغا دوائی ده در الفاظ زمان دی در نتی در موریدو او تا بخاندار شو بیتا قرآن ندی ویل اللہ وی گورا کچھرے اے تاسو استغفارو پر بنا اللہ دا استغفار فائدی پر قرآن کی ذکر کر لی اے دا نوح علیہ السلام پر جب مبارک باندی کہ اللہ بستاسو پر معلوم امدادو کی پزامنو بومو کی باغون بدلوم را کی اے نہرون بدلوم جاری کی بارانون بدمانو موری استغفار کوئی شہد ہوئی معمولی شہد ہے کچھ پہ اخلاص باتی خواہ یہ خود اکلیوران واقعی توب استغفر اللہ استغفر وچی سلپ ورکی کنا گالا چی گیرتا یورتا ٹیپ لگوتا ورکی نو زلال خبر توبہ استغفار توبہ استغفار کسو توبہ استغفار تاتے سوائی اللہ دے کافی جو بہتر اندار نوزکائی سے ہوئی مالکم صدی تاسولا لا ترجونا للہی وقارا وقار یا خو عظمت کا نو بیاو کا لا ترجونو بمانا لا تعتقدونا یا با عبارت دا سے جوڑا ہے مالکم صدی تاسولا چاکیدہ نسعاتی للہی وقارا دا اللہ دا عظمت دا اللہ دا عظمت او کنا وقارا عذاب نبیا معنوں کا مالکم صدی تاسولا لا ترجونا نیرئی گئی للہ وقارا دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا عذابنا وقد خلقکم او تحقیق پیدا کری ایتاسو اتوارا فمختلف حالتنو یا سورت حج تلاشا التغ حالتوں نے ذکر کر لی علم تارو آیت خور نہ کئی کیفا خلق اللہ سرنگی پیدا کری دی اللہ سبا سماواتنا وہ اسماننا طباقا لاندی باندی
لاندې باندې وجعل القمر او ګرځولې دا یعنی پیدا کړی دا سپوږمۍ فیهن پدی کې نور رڼا کوونکې وجعل الشمس او ګرځولې دې نور سراجا دیوا بلیدونکې نور دا هم رڼا ده سراج دا هم رڼا ده په دواړو کې فرق دی نور هغه رڼا ده چې په هغې کې سوزش او تپش نه او سراج دا هغه رڼا ده چې په دې کې سوزش او تپش موجود وي نو ځکه یې دی وایي والله الله پیدا کړي ای تاسو انبتکم معنا دا نه چې الله زرغون کړي ای تاسو نه نه پیدا کړي ای تاسو من الارض دسمکینا نباتا په پیدا کولو سره ثم یعیدکم بیا با واپس کی تاسو فیها پدیز مکان کی ویخرجکم او ابعباسی تاسو اخراجا پا اخکل سرا والله جعل لکم الارض اللہ گرزولی دا ستاسو دا پارا زمکا بساطن وریدن کی یا وریدلی یا خورا یا وریدن کی سیدہ جی دسل پارا لتسلوکو دیل پارا چتللو کئی من عددینا سبل انفجاجا آیات کی تقدیم و تاخیر دے لتسلوکو منہا فجاجن سبولا دیل پارا چتلو کئی من عددینا پپلن اپلنو سبولا لارو باندی سیدہ جی فجاج دا فجل دے او ویلکی بھی کلا بالکل کلا او سبولا دا جمع دا سبیل لاری نو پلنو لارو باندی اللہ وی پلنی لاری نو دا تنگی چاکری دا ماتا دا چا تنگی کری ماتا تے یو بلا کراواتی نو زدہ پسی دو بلا کراواتا بل می دماو کاغه د پسې درې بلو پسې سلور بلو پسې پینځه نو چې کله مړی وشي نو بیا د پشا خوراړولی راخلاصي نو انشاءالله باقي که الله ژوند راکړي سبا خو جمعرات دی او جمعرات پر ورځ زموږ چوټي د جمعې پر ورځ انشاءالله العزیز